लाजिनांथाव आरो दुखुनि बाथ्रा बे 4 बोसोराव हाग्रामा महिलारि बिथाङा जोंनि एसेम्ब्लियाव आमार एसेम्ब्लित एकबारर कारणे देखा निदिले खेबसेबो बिथाङा नुजायाखै दिनै देबारगाव समष्टिनि रायजोफोरनि अभाब अभियोग दङ आमार देबारगाव समष्टि रायजोर अभाब अभियोग আছে जिहेतु तेखेते इलेक्शनत जितिसे देबारगावर तेखेते एमसीएलए হয় আজি देबारगावर एमसीएलए হয় इमान हाजार हाजार মানুহৰ रास्ता घाट कबात सेन ग्रेवेल लगे कालभार लगे कबात सेल्फ हेल्प ग्रुपक सहाय करिब लगे महिला बिलाकर समस्या आछे हस्पिटालर समस्या आछे এই समस्या बिलाक तेखेते 4 बছर सरकारत कोनो धरनर खबर लोआ नाय एसेम्ब्लितो आहा नाय कोठा एटाओ कोआ नाय कोनो समस्या उपस्थापन करा नाय मोनसेबो समस्या बिथाङा बुङाखै सरलपारानिबो बुङाखै उल्टापारानिबो बुङाखै जाहारबारिनिबो बुङाखै बेसरगावनिबो बुङाखै देबारगावनिबो बुङाखै टाउननिबो बुङाखै मोनसेबो समस्या बिथाङा बुङाखै तथापितो आमी आजि सिम्बरगावत जोंनि सिम्बर गामियाव जोङो दाख्लै बावैसो बेसेबा बुरजा कौटि कौटि रांनि जुनाद जों जायफोर जुनादफोरखौ फिसियो दाउ अमा बायदिसिना बिनि आदार बानायग्रा इन्डास्ट्री जोङो सिम्बरगाव गायसनबाय जुवा केदेमान आगत आमी एनिमेल फीड प्लांट आमार देबारगावर सिम्बरगावते प्राय 27-28 कोटी टकार आमी एटा एनिमेल प्लांट फीड प्लांट आमी ताते स्थापन करिलो आमार देबारगाव समष्टिते यात मेडिकल कलेज चलिसे मेडिकल कलेज तो हबलै দিব बिचारा नाছিলে प्रमिला बाइदेवे धरना दिছিল जे मेडिकल कलेज हब नालागे आज कोकराझार मेडिकल कलेज खुंदर हो गल इयात रास्ता घाटो हो गल मेडिकल कलेज आहा कारणे आमार दादा भाई सकले इयाते दुकान দিব पारिले बजार एटा नतुनके हो गल गाड़ी चलाचल हो गल किमान खुंदर हो गल देबारगावत आमी এই অঞ্চলটো डेभेलप करिलु तो সেই कारणे আজি हाग्रामा महिलारी डांगरियाय 17 बছৰত निजर पावार दादागिरी भय भीत करी राजनीति करिले इलेक्शन आहिले डेका लरा बिलाকক खाना खुवाय इलेक्शन फैबा सेंग्राफोरखौ बिथाङा खाना जाहोयो ना बेदर जौजों इलेक्शन आहिले मांस खुवाय मद खुवाय पैसा अलप अलप बिलाइ दिए आरो 5 बছर एको नकरे आमी देबारगाव समष्टित 125टा इतिमध्ये ब्लक अफिसर पर रास्ता हो आसे देबारगाव समष्टित आमार एमएलए लरेन्स इस्लारी डांगरिया दायित्व लय पेलाय बहुतखिनि रास्ता बनाई दिले आरो मयो विभिन्न अंचलत आदि रास्ता घाट बनाई दिसु आमार कोच राजबंशी एरिया इयात अरुण राय डांगरिया बहि आसे आमार जनगोष्ठीर एजन सकলৰ श्रद्धार व्यक्ति कोच राजबंशी एरियात कोनो काम करा नासिले আজি कालीपुखुरी एरियात फिल्ड बनावा कालीपुखुरी एरियात मार्केटिंग सेट आमी बनाबोलै गय आसो लाइब्रेरी बनाबोलै गय आसो बहुत काम आमी कालीपुखुरी एरियात करिबोलै गय आसो आमी बंगाली सकলৰ कारणे टाउनत रवीन्द्र भवन निर्माण करिसु आमार मन्टु दे डांगरिया बहि आसे तेखेते आमाक अनुरोध करिले कथा पातिले आमी इयात इतिमध्ये आमी कोकराझार टाउनत रवीन्द्र भवনৰ निर्माण হৈ আছে आमी सकलो जनगोष्ठी नाथ जोगी सकলৰ কাৰণেও इतिमध्ये नाथ जोगी सकলৰ जितो জাতীয় উৎসৱটো আমি ক্যালেন্ডাৰত আনিব বিচাৰিছো নাথ যোগী জনগোষ্ঠীক আগুৱাই নিব বিচাৰিছো গোৰ্খা সকলৰ কাৰণেও ইতিমধ্যে গোৰ্খা সকলৰ বিভিন্ন কাম কাজ বিলাক কৰা হৈ গল আজি গোৰ্খা ভাষা সংস্কৃতি গোৰ্খা সকলৰ মাটিবাৰী সমস্যা আদিবাসী সকলৰ মাটিবাৰী সমস্যা আমাৰ ৰাজবংশী সকলৰ বড়ো সকলৰ মাটিবাৰীৰ সমস্যা বিলাক আমি স্থায়ী সমাধান কৰিবলৈ গৈ আছো नोंथांमोना नुनो मोनदों जे এটা दले सरकार चलोৱাৰ लगे लगे इहतर एटा दायित्व थाके बडोलेण्डत 2020 आमी इलेक्शन खेलिलो देबारगाव समष्टि आमी हारिलो किन्तु देबारगाव अंचলৰ राइजर विपदे आपदे आज यूपीपीएल सरकारखने देबारगाव अंचलक आमी एरि दिया नाय देबारगाव अंचলৰ राइजक आमी मरण दिसु देबारगाव अंचলৰ राइजक आमी सम्मान दिसु देबारगाव अंचলৰ राइजक आमी বিশ্বাসত लैसु आरो আজি भारतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डांगरियाय जे এটা विकसित भारत विकसित देश गढ़िब विचारिছে
অমিত শাহ ডাঙরিয়াই অস্ত্রমুক্ত ভাৰতবৰ্ষ বেআইনী অস্ত্ৰ আৰু হিংসাভুক্ত ভাৰতবৰ্ষ গঢ়িব বিচাৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙরিয়াই যেনেকৈ অসমখন ভাৰতৰ ভিতৰত এটা উন্নত ৰাজ্য হিচাপে গঢ় দিব বিচাৰিছে বিটিআৰতো আমি UPPL চৰকাৰত আহি এই 4 বছৰত সকলো ৰাইজক 4 বছৰত সেৱা কৰা আগবঢ়াইছো আজি দুখীয়া গৰীব মানুহৰ কাৰণে দাও পিনাই অমা পিনাই ছাগলী পালন মুৰ্গী পালন হাঁহ কুকুৰা পালন হেণ্ডলুম ক্লাষ্টাৰ জি দানাইনি ক্লাষ্টাৰ বানাইনাनै হোনাই আমাৰ বুৱনী খিপিনীৰ কাৰণে এটাও বিষয় আমি বাদ দিয়া নাই প্ৰত্যেকটো বিষয় আজি নজৰ দিয়া হৈছে গুৰুত্ব দিয়া হৈছে সেইকাৰণে এটা সময়ৰ হিংসা আজি নাই এটা সময়ৰ ইনসিকিউৰিটি যেটো ভয় ভীতৰ ৰাজনীতি আজি নাই আৰু আজি আমাৰ মাজত পুনৰ জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত সমন্বয় আহিছে এটা সময়ত হাগ্ৰামা মহিলাৰ ডাঙৰীয়াৰ দমন নীতি আনপিনেদি অবৰ ৰাজনীতি কৰিবলৈ আহিছিল নৱখৰণীয়া ডাঙৰীয়া তেখেতসকলৰ দুইজনৰ ভুল নীতিৰ কাৰণে আমাৰ ৰাইজে বহুত কষ্ট পাইছিল আজিও কিছুমান ৰাজনীতিক দলবিলাকে বডলেণ্ড অঞ্চলৰ ৰাইজক লৈ পেলাই বিভিন্ন কথা কয় তেখেতসকলে ৰাজনীতিভাৱে বিভিন্ন বিপথে পৰিচালনা কৰা কথা কয় দিনৈব ৰাজখান্তিভাৱে বাহিৰনি কিছুমান दैदेनगिरिफ्रा फैनानै जोंनि ओनसोलनि मानसिफोरखौ गावस्रा होनाय जोंनि मानसिफोरखौ थगायनाय जोंनि मानसिफोरखौ गुबुन गुबुन लामाजों दैदेनलांनो थाखाय बिथांमोना नाजायो दिनै क'क्राझाराव स्टेडियाम लुनायनिफ्राय लानानै गोबां खामानि दुरान्ड काप फुटबल खुंनायनिफ्राय लानानै बेवहाय माने इन्टारनेशनेल जि ड्रामा फेस्टिवल इन्टारनेशनेल माखासे हारिमुनि हाबाफारिनिफ्राय लानानै गोबां हाबाफारिफ्रा क'क्राझाराव जागासिनो दङ सोलोंथाइ बिथिङाव क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजआ इउनिभार्सिटि जाबाय बेजों लोगोसे बेवहायनो जोङो नैबे क'क्राझार जोंहा देबारगाव समस्तिनि सिङावनो जोङो दिनै इन्जिनियारिंनि कचिंखौबो होगासिनो दङ बेबायदि गोबां हाबाफारिफोरखौ आइ आफा रायजो राजानोंथांमोन जों लागासिनो दङ दा जोङो दिनै सानदों जे बे जिखिनिया PMI नि न' मोनबाय जिखिना दिनै आधार कार्ड मोनबाय जिखिना रेशन कार्ड मोनबाय बे आधार कार्डनि गेजेरजों रेशन कार्डनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबां सुबिदा मोनगोन आरो बेजों लोगोसे बे रेशन कार्डनि लोगोसेनो बेजों 5 लाखनि आयुष्माननिबो बेबस्था दङ जेराव बेमार आजार जायोबा नोंथांमोना गासैबो हस्पिटालाव थांना फ्रि ट्रिटमेन्ट मोनगोन साननैसो उनाव जोङो अरुणोदयबो राननो थांगासिनो दङ जिखिना अरुणोदय मोनाखै आगोलाव मोननोमोन दा थाद'नानै दङ नैबे जुलाइ मासनि गेजेरावनो अरुणोदयखौबो कमप्लिट खालामनो थांगासिनो दङ दुदिनमान पिছত अरुणोदय आरम्भ কৰিবলৈ গৈ আছো হাজাৰ হাজাৰ মানুহে ৰেশন কাৰ্ড পালে ৰেশন কাৰ্ডৰ লগত আয়ুষ্মানৰ ব্যৱস্থা পালে দিল্লী দিছপুৰত আমাৰ চৰকাৰ আছে NDA চৰকাৰ কোকৰাঝাৰত আমাৰ চৰকাৰ আছে আৰু ইতিমধ্যে যিসকলে ৰেশন কাৰ্ড পাইছে 5 লাখ পৰ্যন্ত আমাৰ বিভিন্ন শাৰীৰিক অসুস্থ হলে বেমাৰ হলে ইয়াৰ চিকিৎসাৰ কাৰণে ফ্ৰী প্লাষ্টাৰ পৰ্যন্ত সুবিধা পাব ইয়াৰ লগে লগে যিসকলে ঘৰ পাইছে এতিয়াও আৰু নতুনকৈ ঘৰৰ সাৰ্ভে হ'বলৈ গৈ আছে ইয়াৰ পিছতে আমাৰ অৰুণোদয় আৰম্ভ হ'ব আগতে যিসকলে অৰুণোদয় পাইছে এই অৰুণোদয়টো পুনৰ এইবাৰ এই জুলাই মাহৰ ভিতৰতে অৰুণোদয় বিভিন্ন গাঁও সভাৰ দ্বাৰা যিসকলে যোগ্য অৰুণোদয় পাব লাগে যি 5টা ক্ৰাইটেৰিয়া আছে আমাৰ মহিলাসকল বাইদেউসকল এই 5টা ক্ৰাইটেৰিয়াত আমাৰ অৰুণোদয় সাৰ্ভে হ'বলৈ গৈ আছে যোৱাবাৰ কোনবা মেম্বাৰে কোনবা মানুহে অৰুণোদয়টো এজন দুজন নিজৰ মানুহ দিয়া বুলি কমপ্লেইন ওলাইছিল এই কাৰণে এইবাৰ এজন দুজন নিজৰ মানুহ দিব পৰা ব্যৱস্থা ৰাখা নাই গাঁৱতে ৰাইজৰ মাজত বহি গাঁও সভা কৰি 100% নিকাভাৱে অৰুণোদয় সিলেকশন কৰাৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে যাহাতে কোনো এজন গৰীব মানুহে কোনো এজন মানুহ হিতাধিকাৰীয়ে বাদ পৰি থৈ নাযায় তো তেনেকা কৰি প্লাই শান্তিৰ বদলেন উন্নয়নৰ বদলেন সমন্বয়ৰ বদলেন আৰু যিটো সপোন আপোনালোকে দেখিছে আজি বিভিন্ন দেশত যেনেকৈ শান্তি থাকে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত যেনেকৈ শান্তি থাকে সকলো জাতি জনগোষ্ঠী আগুৱাই যাব পাৰে তেনেকুৱা এটা বিটিআৰ আমি গঢ়িবলৈ আহিছো UPPL দলে ৰাইজক ঠগাবলৈ অহা নাই আজি সোশ্যাল মিডিয়াত BPF ৰ মানুহবিলাকে বেয়া বেয়া কথা লিখে আমিতো বেয়া কথা ক'বও নোৱাৰো
তেখেতসকলে মিডিয়াত বেয়া বেয়া কথা কয় আমিতো বেয়া কথা ক'ব নোৱাৰো কাৰণ আমাৰ মা দেউতাৰ লগত আমাৰ দাদা ভাইসকলৰ লগত আমাৰ ভনীসকলৰ লগত বেয়া কথা কয় আমি ৰাজনীতি কৰিবলৈ অহা নাই দাবী ধমকি দি মদ ভাং জুৱাৰ আমি ৰাজনীতি কৰিবলৈ অহা নাই আমি সমাজ গঢ়িবলৈ আহিছো गाज्रि गाज्रि बाथ्रा बुंनानै रायजोफोरखौ थगायनानै नङै नङै बाथ्राफोरनि खोथाफोरजों माने लेक्चार होनानै जोङो राजखान्थि खालामनो फैयाखै आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोना नुनो मोनदों जिखिनि बाथ्रा दिनै इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा बुंदों जोंनि इएम एमसिएलए एमएलएफ्रा बुंदों बे गासैबो खामानिखौ जोङो मावलांगासिनो दङ जोङो मास्टार साख्रि होबाय बेवहाय रावखौबो घुस लानो होनाय जायाखै दा दिनै थार्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेडनि साख्रि जानो थांगासिनो दङ बे साख्रियावबो जों नोजोर होगासिनो दङ गोरिब गुन्द्रा नखरनि जायफोर एप्लाइ खालामदों बे जाहाथे थाइसेबो थाखा घुस होआलासिनो साख्रिखौ मोनो नाथाय गोदो बिपिएफनि समाव फैसा होआबा साख्रि मोनामोन हाग्रामानि सरकारनि समाव घुस होआबा साख्रि मोनामोन আগতে হাগ্রামার সরকারের দিনত তেখেতৰ সরকারের দিনত ঘুষ নিদিলে চাকৰি পোৱা নাছিল আজি ইউপিপিএলৰ সময়ত কোনো আঠানা পইচাও ঘুষ দিব লগা হোৱা নাই সেইকাৰণে এই বড়োলেণ্ডখন সদায় চিৰযুগমীয়া শান্তি কৰি ৰাখাটো বড়োলেণ্ডৰ 35 লাখ মানুহৰ আজি দায়িত্ব আজি আমাৰ পৰিয়াল 35 লাখ মানুহৰ পৰিয়াল এই পৰিয়ালৰ প্ৰত্যেকটো জাতিক আমি আগুৱাই নিব বিচাৰিছো 26টা জনগোষ্ঠীৰ আমি মিউজিয়াম নিৰ্মাণ কৰিবলৈ গৈ আছো সব জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে তাতে ব্যৱস্থা থাকিব ইয়াত মাইনৰিটিৰ কাৰণেও থাকিব সব জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে থাকিব এই কাৰণে শ্ৰদ্ধা ৰাইজ অহা সেপ্টেম্বৰ মাহত আমাৰ পুনৰ যিটো পঞ্চম বিটিআৰ নিৰ্বাচনী হ'বলৈ গৈ আছে এই নিৰ্বাচনীৰ আগে আগে বহুত মেল মিটিং হ'ব ডাঙৰ ডাঙৰ কথা ক'ব ভাল বেয়া কিছুমান কথা কৈ পেলাই মানুহক প্ৰলোভন দিব বিচাৰিব ভয় খুৱাব বিচাৰিব কিন্তু আপোনালোকে যোৱা 40 বছৰৰ 50 বছৰৰ কথাবিলাক মনত ৰাখিব যি বড়োলেণ্ডখনত 5টা বাজিলে 6টা বাজিলে ৰাস্তাত ওলাব ভয় কৰিছিলে এই বড়োলেণ্ডখনত আজি সাইকেল লৈ ৰাতি 12টা বজাত ঘূৰিব পৰা হল 1টা বজাত ঘূৰিব পৰা হল মহিলাসকলৰ স্কুটি লৈ ৰাতি ঘূৰিব পৰা হল এই বড়োলেণ্ডখন পুনৰ কোনোবা মানুহৰ হাতত দিব নোৱাৰো যি মানুহে আমাৰ ইয়াত বসবাস কৰা খিলঞ্জীয়া মানুহক আমাৰ দাদা ভাইসকলক বড়োসকল ৰাজবংশীসকল আদিবাসী গোৰ্খা বঙালী মাইনৰিটি সূত্ৰধৰ নাথযোগী যিমান জনগোষ্ঠী আছে ৰাভা গাৰো সবক মৰম কৰিব পাৰা বিশ্বাসত ল'ব পাৰা কোনবা দলক কোনবা নেতাক কোনবা টিমক আমি ৰাজনীতিৰ দায়িত্ব দিব লাগিব যদি আমি পুনৰ বড়ো অনাবড়ো বিভাজনৰ ৰাজনীতি ভয় ভিতৰ দমন নীতি লোভ দিয়া ৰাজনীতিত আমি যদি ঘূৰি যাওঁ আমি আহি থকা সময়ৰ সোণালী বড়োলেণ্ড গঢ়া এটা শান্তি আৰু সম্প্ৰীতি উন্নয়নৰ বড়োলেণ্ড গঢ়া আহি থকা আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে শিক্ষাৰ কাৰণে ভাল পৰিৱেশ গঢ়া আহি থকা আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক যুৱ যুৱতীৰ কাৰণে ভাল পৰিৱেশ গঢ়া এই কথাবিলাক অহাকালি আহি কোনোবা মুখিমূৰ কৰি দিব এইটো ধ্বংস কৰি দিব এই কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাগিব আমি জীয়াই থাকিব লাগিব জীয়াই থাকিব লাগিলে দুবেলা দুমুঠি ভালকে খাব পাব লাগিব উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব লাগিব কাম কৰিব পাৰিব লাগিব আৰু একে সময়তে আমি শান্তি নিৰাপত্তা আত্মসন্মান লৈ জীয়াই থাকিব পৰা হ'ব লাগিব जोङो थांनानै थानांगोन गोजोन आरो रैखाथिनि गेजेरजों गावनि नखराव गावनि गामियाव गावनि ओनसोलाव बिखा फोरदाननानै गावनि मान सन्मानखौ लानानै जोङो रायजो जानो हानांगोन जोङो गावनि गामियावनो गिस्रो गिलुम जोंनि गावनि ओनसोलावनो गियै गियै रायजो जानो हानाय बे जानांनाय बे थासारिखौ जोंनो नांफिना दा नंखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन फैगौ समाव जोंनि इयुन जोलैखौ मोजां लेखा सोलोंनो थाखाय गुन गोनां सोलोंथाइ लानो थाखाय मोजां समाज दानो थाखाय गुन गोनां समाज दानो थाखाय गोजोन आरो खौसेथिनि समाज दानो थाखाय आद्रा थानाय हारिनि जोंनि जि थांखि बड'फाया होलांनाय जि बिबान गेरेमसा हारि दानाय बेखौ मोगथाङाव महर होनो थाखाय जों खौसे आवगायनांगोन
जोङो मालायनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ आन्दायलाबायनानै राजखान्थि भाबे थांनाय 30-40 बोसोराव माखासे जोंहा गेना गोरोन्थि जालांनायफोरखौ दिनै जोङो गोसोआव लाखिनांगोन रायजोफोर। दा नंखायनो UPPL हान्जाया जोंनि फरायसाफोरखौ डक्टर, इन्जिनियार, IAS, IPS बानायनायाव गोसो होदों, गेलेनायाव गोसो होदों, हारिमु सिबिनायाव गोसो होदों आरो क'क्राझाराव दिनै बर' माहारिनि जेसेबां नांगौ गासैबो नांनाय मानि जोंनि बिथिंफोरखौ जोङो नोजोर होनानै गोदान गोदान फसंथान गायसननाय, गोदान गोदान अनुष्ठान गायसननाय बे हाबाफारिखौ जोङो मोजाङै मावदों। आरो नैबे समाव जोङो सारा बड'लेण्डआव जोङो जेसेबां जोंनि आइ आफा रायजो राजाफोर दङ गासैखौबो खौसे खालामनानै मोनसे गेरेमसा हारि दानायनि एजेन्डाजों आवगालांनायनि बाथ्राखौ सानदों रायजो राजा नोंथांमोन। दा नंखायनो दिनै नोंथांमोना बयबो फैनानै बाहागो लानायनि थाखाय आं साबायखर बावदों। 40टा समस्तियाव 40टायावबो दिनै UPPL आ दावगालांगासिनो दङ। दिनै देबारगाव ओनसोलनि रायजो राजाफ्राबो रायलायदों जिहेतु हाग्रामा महिलारि बिथाङा थांनाय 4 खावसे बोसोराव रायजो राजाखौनो खबर लायाखै। आगोलावबो रायजो राजाखौ इलेक्सन फैबाल' बिथाङा खौरां लायोमोन, नङाबा लायामोन। दा बे हिसाबै बिथाङा जिखिनि धोन सम्पति बानायदों देबारगावनि रायजो राजाफ्रा नुयै रावबो गैया। गरिबा गरिब जादों, दिनै गोबाङानो जौ फानना जानाय बायदिसिना जागासिनो दङ। दा बिसोरखौ जोङो लासै लासैनो दाउ अमा फिसिनाय, दानाय लुनाय बायदिसिनायाव मदद खालामगासिनो दङ। दा नंखायनो जाय लिडारा गावनिल' सानग्रा बे लिडारखौ जोङो जोंनियाव जायगा होनाय माने जोंनि रायजो राजाया मोननांगौनिफ्राय बन्सित जानाय, बिनिफ्राय बन्सित जानानै थानांगोन। दा नंखायनो आं नोंथांमोनखौ बयखौबो खावलायदों फैगौ सेप्तेम्बरनि थाखाय बयबो थियारि जानांगौ। आरो जायहा न' मोननांगौ दङ, अरुणोदय मोननांगौ दङ, सोरनिबा न'खराव साख्रि बाख्रि मोननांगौ दङ, बे गासैखौबो जोङो तैयारि खालामनानै रेडि खालामनानै जोङो फैबाय थानाय समनि थाखाय आवगायलांनांगोन। नोंथांमोन बयनोबो साबायखर बावबाय। बयनिबो न'आव गोजोन आरो अनलायनाया थाथों, बयनिबो न'खरा जौगालांथों, बयनिबो न'खराव जायफोर फरायसाफोर दङ, लाइमोनफोर दङ बिसोरनि जिउआ मोजां जाथों। आरो जोंनि बिमाफोर बिब'फ्राबो मोजाङै जाहाथे गावनि न'खर गामियावनो बायदिसिना खामानि दामानि मावनानै न'खर संसारखौ मोजाङै सालायनो हायो बेखौनो आङो हास्थायबाय, मिजिंथिबाय। সকললৈ ধন্যবাদ জনাই পুনৰ আপোনালোকক লগ পাম আৰু এটা সমৃদ্ধিশালী আৰু উন্নয়ন যিটো উন্নত বড়োলেণ্ড গঢ়াত আপোনালোকৰ সকলোৰে আশীৰ্বাদ আৰু সহায় পাম এইটোকে কৈ পেলাই মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।